بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Donc, Inch'Allah, on va faire l'unité 2, production de la matière organique, يعني إنتاج المادة العضوية. Donc, la partie 1, on a absorption de l'eau et les sels minéraux chez les plantes, يعني امتصاص الماء والأملاح المعدنية عند النباتات. دونك نحن نعلم أن النباتات لكي تضمن عيشها ونموها بشكل جيد يعني تمتص الماء والأملاح المعدنية. دونك ولكن ما هي الآليات التي تخول النباتات امتصاص الماء والأملاح المعدنية؟ دونك les mécanismes, quels sont les mécanismes d'absorption de l'eau et des sels minéraux chez les plantes. دونك هنا عندنا واحد التجربة اللي كتبين لنا كتوضح لنا المنطقة التي المسؤولة عن امتصاص الماء والأملاح المعدنية عند النباتات. Donc je vais utiliser le pointeur laser. Donc ici on a donc هاد البارتي هذه هو الجدر، وهاد لابارتي كنسميوها هاد لابارتي هذه كنسميوها لا سيس بيليفير. هاد لا سيس بيليفير شنو هي الخاصيه؟ ما هي خاصيتها؟ انها كتكون غنيه بلي بوال ابسوربون اللي هو زغب الامتصاص، وهذا الزغب الامتصاص هو المسؤول عن امتصاص الماء والاملاح المعدنيه. دونك les racines sont responsables de l'absorption de l'eau et les sels minéraux grâce à la zone pillifère. Donc الجذور هي المسؤولة عن امتصاص الماء والأملاح المعدنية. Donc grâce à la zone pillifère, la zone pillifère donc elle est caractérisée, la caractéristique ديالها il est riche en poils absorbants كتكون غنية يعني بزغب الامتصاص. Donc nous allons chercher à comprendre les mécanismes qui régissent l'absorption de l'eau et les sels minéraux par les poils absorbants. يعني سنبحث عن الآليات، عن فهم الآليات التي تتحكم في امتصاص الماء والأملاح المعدنية يعني عن طريق زغب الامتصاص. هنا لاحظنا أن هذه النبتة في هذه التجربة هذه الزيت وهذا الماء. احنا كنعرفوا بأن النباتات تمتص الماء، يعني هنا عندما كان هذا زغب الامتصاص au contact de l'eau donc la vie de يعني النبتة نمت بشكل جيد، بقت حية ونمت بشكل جيد. هنا من النبتة هذا جذور يعني هذا زغب الامتصاص مي كان au contact de l'huile donc النبتة meurt et fond، النبتة دبالت وماتت لأنها لم تمتص الماء. احنا نعلم أن النباتات تمتص الماء ولا تمتص الزيت. دونك عندنا هنا واحد التجربة أخرى اللي كتبين يعني أن النباتات تمتص الماء. هنا عندنا هنا واحد النبتة في الطي زيرو كانت في هذا لو نيفو، كان الماء في هذا لو نيفو، وهنا في الطي 1 كان في هذا لو نيفو. دونك هاد لا ديمينيسيون دو فوليوم elle est due à quoi? Donc elle est due à l'absorption des racines. Donc les racines absorbent l'eau. يعني لماذا نقص الماء هنا؟ لأن النبتة جذور النبتة امتصت هذا الماء. عندنا هنا في هذه التجربة دونك هنايا كنديروا لا ميز اون ايفيدونس دو لامبورطونس دي سيل مينيرو بور لا في دي بلانت كلوروفيليان. يعني هنا هذه التجربة كتبين أهمية يعني الأملاح المعدنية، حتى الأملاح المعدنية عندها واحد الدور في حياة النباتات اليخضورية. دونك هنا جبنا دو ميليو، واحد لو ميليو ان مثلا درنا فيه لو ديستيلي الماء المقطر، وكما تعلمون ان الماء المقطر لا يحتوي على املاح معدنيه. وهنا عندنا لو ديستيلي، هاد النبته عطينا لها دونك لو ديستيلي بليس الان بي كي اللي هما لازوت والفوسفور والبوتاسيوم. دونك ولاحظنا الفرق في النمو. هنا هاد النبته نمت بشكل جيد بخلاف النبته التي وضعت في الماء المقطر فقط. Donc la mise en évidence de l'importance des sels minéraux pour la vie des plantes chlorophylliennes. Donc les résultats de ces expériences, donc au contact de l'eau, donc avec ses poils absorbants, la plante reste en vie. يعني النبتة يعني بقيت على قيد الحياة ونمت نموا جيدا. Donc loin de l'eau هنا من درنا لها الزيت، لأن الزيت لا يختلط بالماء. Donc هنايا لا بلانت سو فان اي مور، هنا لا بلانت ما استغلتش الماء. دونك لا بلانت سو فان اي مور، دبلت وماتت. دونك كونكلوزيون l'eau et les sels minéraux sont nécessaires au maintien de la vie d'une plante qui les absorbe du sol par ses poils absorbants. Donc هنا غادي نمروا la mise en évidence des échanges
d'eau chez les plantes chlorophylliennes. يعني الكشف عن تبادلات الماء عند النباتات اليخضرية. donc والكشف عن les échanges d'eau هنايا au niveau d'un tissu végétal يعني على مستوى نسيج نباتي. أنسجة يعني الأنسجة ما هو النسيج؟ هو مجموعة من الخلايا. دونك هنا عندنا واحد التجربة اللي كتبين مدى تأثير اختلاف نسبة تركيز المحلول على طول قطع البطاطس. Donc je vais utiliser le pointeur laser. Donc la manipulation est la suivante. Donc préparer des échantillons en forme de frites taillées d'une pomme de terre. Donc préparer 9 types à essai numérotés de 1 à 9 contenant chacun 20 ml d'une solution de saccharose avec des concentrations croissantes allant de 0 mol par litre dans le type numéro 1 à 1 mol par litre dans le type numéro 9. Donc placer dans chacun des types une frite bien immergée. Donc bien immergée, ça veut dire كاع ديك القطعة البطاطس تكون داخلة في داك المحلول. Donc et laisser reposer donc pendant 3 heures. Donc en agitant de temps en temps. Donc sortir les frites, les placer par ordre les uns à côté des autres, prendre une photo numérique et mesurer la longueur apparente des frites. دونك هنا عندنا لا سيتياسيون انيسيال اللي كتكون عندهم واحد لا طاي ايدونتيك. هاد قطع البطاطس كيكون عندهم نفس لا طاي، يعني هذه هي لا سيتياسيون انيسيال. من بعد كنديروهم دون دي سوليسيون دو ساكاروز دو كونسونطراسيون ديفيرونت. حنا كنعرفوا بان الساكاروز هي لا ليزون انتر الجليكوز اي لو فريكتوز، سي ان دي فيه دو زوز. دونك وهاد الساكاروز كنبقاو يعني كنبدلوا له لي كونسونطراسيون التركيز ديالو، كنديروا تركيز مختلف يعني من لو تيب نيميرو 1 حتى لو تيب نيميرو 9. دونك اي ابري لي ريزولطا دونك ابري دونك هادي هي لو ريزولطا. عندنا ريزولطا سيتياسيون فينال دونك لا طاي ديفيرونت. دونك حنا انطلقنا من واحد لا سيتياسيون انيسيال اللي كانت عندهم لا طاي ايدونتيك، كانت عندهم نفس لا طاي، وفي لا سيتياسيون فينال كانت عندهم لا طاي ديفيرونت. دونك لا طاي دي فريت هنا اللي كنلاحظوا لا طاي دي فريت دونك فاري en fonction de la concentration de la solution de saccharose. دونك هنايا لا طاي كانت هنا هاد لا بروميير. دونك هاد القطعه الاولى كانت عندها لا طاي كبيره، وهاد القطعه التاليه كتكون عندها لا طاي صغيره ان بتي بو. دونك كتكون عندها لا طاي صغيره. دونك هنا كنلاحظوا بان donc la taille des frites augmente avec la diminution de la concentration de saccharose. parce que هنا كانت عندنا في لو تيب نيميرو 1 كانت عندنا 0. دونك هيا لاحظوا معايا كانت عندنا 0 مول باغ لتر، وفي هاد لو تيب نيميرو 9 كانت عندنا 1 مول باغ لتر. يعني هاد لا كونسونطراسيون تاع لو تيب نيميرو 9 كتكون كبيره. دونك شحال ما زاد التركيز شحال ما كينقص شحال ما كتنقص لا طاي دي فريت. دونك دونك هنايا جبنا هاد لو طابلو وجبنا دوك لي ريزولطا ودونك درنا بريزونطيناهم دون سو طابلو. دونك اي ابري دونك هذا هو ليكزامبل دو ريزولطا دو فارياسيون دو لا لونغور دي فريت بلاسي دون ديفيرونت سوليسيون دو ساكاروز. دونك حنا كان عندنا لي تيب من 1 حتى ل 9 وهادو هما لي كونسونطراسيون اللي بقينا كنفاريوهم تاع لا سوليسيون دو ساكاروز. دونك مول باغ لتر. دونك مشينا من 0 حتى ل 1 مول باغ لتر، وهنا بقينا كنميزيريو لا طاي. دونك هنا عندنا لا لونغور انيسيال اللي هي L0. دونك لا لونغور فينال اللي هي L1 وهاد لو بورسونتاج دو فارياسيون دونك L1 moins L0 باغ L0 fois 100. دونك هنا et après on va donc représenter هاد لي ريزولطا donc dans un graphique. donc باش نشوفوا باش نقدروا نقراوه باش نقدروا نخرجوا بواحد النتيجه. donc هنا قال لك في هاد لي كيسيون donc réaliser la manipulation donc présenter les résultats dans un tableau اللي هما هادو. donc faire la représentation graphique du pourcentage. هاد لي pourcentage اللي خرجوا لنا هنايا اللي هي L1 moins L0 على L fois 100 هما هادو غادي نديروهم نريبريزونطيوهم graphiquement de la variation de la longueur des frites en fonction de la concentration du saccharose. Donc déterminer la concentration pour laquelle la longueur des frites ne change pas. Interprétez ces résultats, que pouvez-vous en déduire? Donc on va représenter les résultats du tableau graphiquement. Donc هذيك النتائج اللي تحصلنا عليها وسجلناها في داك لو طابلو. Donc on va les représenter
يعني graphiquement. Donc qu'est-ce qu'on constate? Je vais utiliser le pointeur laser. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que la taille des frites diminue, donc diminue au fur et à mesure que la concentration de la solution de saccharose augmente. شحال ما كتزيد يعني تركيز محلول السكروز، كلما ازداد تركيز محلول السكروز كلما نقص la taille des frites يعني قطع البطاطس. Donc on constate ainsi que la taille des frites augmente dans les solutions peu concentrées dans la partie là, dans cette partie là, le milieu hypotonique. Donc il s'allonge, les frites s'allongent et il augmente de taille. Donc, et en outre, la variation de la longueur est proportionnelle à la concentration. Donc, elle est nulle pour une concentration donnée qu'on peut déterminer. Donc, dans cette partie-là, qu'on peut déterminer donc graphiquement à partir de la courbe obtenue. Donc, le point situé là. Donc, من خلال هاد النقطة هذه donc on peut déterminer كنديروا المسقط العمودي ديال هاد النقطة على محور الأفاصيل وكنقراو هاد لا كونسونطراسيون. دونك هاد لا كونسونطراسيون هي اللي كتكوريسبوندي لنا لديك لا لونغور L1 égale à L0. دونك هنا غتكون عندنا 125. دونك هنا غتكون عندنا 250 مليمول بار لتر. هنا غادي تكون في هاد النقطة هادي تقريبا غتكون عندنا 270 مليمول بار لتر اللي هي il correspond à 0,27. Donc, on déduit ماذا نستنتج من هنا؟ ماذا نستخلص أو ماذا نستنتج؟ On déduit que la diminution des frites dépend de la concentration du milieu. Donc, pardon. On déduit que la dimension des frites dépend de la concentration du milieu. يعني la taille des frites يعني طول يعني قطع البطاطس هي مرتبطة بتركيز محلول السكروز. Donc, dans un milieu hypotonique, le milieu hypotonique, donc les cellules s'allongent en raison de la turgescence. Donc, هنايا كتكون عندنا التركيز يعني منخفض. هنا la cellule كتمتلئ يعني la turgescence et par conséquent هذوك les cellules s'allongent. Donc, c'est pour cela qu'il augmente la taille. كتتمدد ولا taille ديالهم كتكبر. Donc, donc les cellules s'allongent en raison de la turgescence, tandis que dans un milieu hypertonique, le cas un milieu hypertonique, elles raccourcissent. Pourquoi elles raccourcissent? En raison de la plasmolyse. يعني الخلايا بحال كينقص يعني كتكمش هنايا ملي كتكمش ديك الخلايا هنا لا taille des frites طول قطع البطاطس كينقص. Donc ici on en analyse et interprétation de ce graphique. اللي بغا يكتب شي حاجة. Donc on constate ainsi que la taille des frites augmente dans les solutions peu concentrées et diminue. Par contre il diminue dans les solutions concentrées. يعني كتزيد الطول ديالها في les solutions peu concentrées وكينقص الطول ديالها في les solutions concentrées. Donc, en outre, la variation de la longueur est proportionnelle à la concentration et elle est nulle pour une concentration donnée qu'on peut déterminer graphiquement à partir de la courbe obtenue. Donc, le point situé à l'intersection de la courbe de l'axe des abscisses permet d'évaluer la concentration équivalente des cellules du tubercule. Donc, il y a 0,27 mol par litre. Donc, on déduit que la dimension يعني الأبعاد des frites dépend de la concentration يعني تركيز الميليو وسط تركيز الوسط يعني أبعاد قطع البطاطس مرتبط بتركيز الوسط. Dans un milieu hypotonique, les cellules s'allongent en raison de la turgescence يعني تمتلئ la turgescence, tandis que dans un milieu hypertonique, elles se raccourcissent. Les cellules se raccourcissent en raison de la plasmolyse. دونك البلزمة اللي حنا كنسميوها بالبلزمة. دونك لتفسير تبادلات الماء بين الخلية ومحيطها دونك نعتمد على تجربة ديتروشي. دونك هذا العالم عطانا واحد نموذج فيزيائي كيف يفسر من خلاله التبادلات التي تقع بين وسطين مختلفين، تبادلات الماء بين وسطين مختلفي التركيز.
Donc هنا التنافد. Donc l'osmose, c'est la diffusion des molécules d'eau à travers une membrane semi-perméable. Donc هذه العملية نتاع انتشار الماء بين يعني وسطين مختلفين donc كنسميوها التنافد. donc à travers une membrane semi-perméable يعني نصف نافذ. perméable قلنا الو mais pas aux solutés. donc هاد يعني هاد لا ممبران يعني هاد الغشاء كيكون يعني نافذ للماء وليس لي سوليتي يعني المواد المذابة في الماء. donc دي ميليو يعني هنا الماء من أين يمر الماء؟ من الوسط ناقص التركيز إلى وسط مرتفع التركيز. donc l'eau diffuse pour tenter de rééquilibrer donc les concentrations de part et d'autre de la membrane. يعني ماذا يفعل الماء؟ الماء كيحاول يدير لنا واحد l'équilibre بين entre les deux parties de part et d'autre la membrane. donc هنا عندنا هاد التجربة اللي كتفسر لنا هاد يعني تنقل الماء اللي كنسميوه بلوسموز. donc هنا عندنا واحد لا كولون. هذا عندي هنا واحد الكريستاليزوار. هاد الكريستاليزوار فيه غير لو ديستيلي. وهنا هذا عندي واحد لونطونوار واحد القمع درنا فيه يعني سوليسيون دو ساكاروز. وهاد لا سوليسيون دو هاد يعني طرف هاد لونطونوار درنا فيه واحد لا ممبران سيمي بيرميابل واحد الغشاء نصف نافذ. دونك ابخي اون اور دونك ماذا لاحظنا هو هنا كان لو نيفو نتاع لو ساكاروز كان H0. هنايا هاد لو نيفو دو ساكاروز طلع ل H1. دونك هنا واحد لا مونطي عندنا واحد زياده من H0 ل H1. donc pour cela elle est due à quoi? elle est due à la montée de l'eau. donc الماء يعني تسرب من هذا الكريستاليزوار مشى لهذا يعني لهذا لونطونوار اللي عندنا هنايا. وهذا لونطونوار قلنا على ماذا يحتوي على السكروز. دونك السكروز عندنا كنعرفوا بان السكروز عنده لا كونسونطراسيون تكون بليز élevée que l'eau distillée. Donc, c'est un montage expérimental schématique de deux trochées, un résultat de l'expérience. C'est l'osmomètre de deux trochées. Donc, après une heure, le niveau de la solution de saccharose augmente dans le type en entonnoir de H0 à H1. Donc, la membrane est perméable à l'eau et non aux solutés. Donc, on peut expliquer ce résultat par le passage de l'eau du compartiment le moins concentré au milieu hypotonique ou milieu hypotonique vers le compartiment le plus concentré au milieu hypertonique c'est-à-dire vers la solution de saccharose. donc c'est un modèle interprétatif de l'expérience de détrocher. donc on a deux compartiments. Les deux compartiments ils sont séparés par une membrane semi-perméable. donc on a كتكون perméable à l'eau mais pas aux solutés. donc هنا عندي هنا l'eau هنا une solution de saccharose. donc هنا la concentration C1 غتكون inférieure à C2 بطبيعة الحال. donc هنا compartiment 1 compartiment 2. donc هنا l'eau il passe de C1 à C2 le compartiment يعني le moins concentré vers le compartiment le plus concentré. regardez هنا le niveau de cette solution a augmenté. donc le passage de l'eau d'un compartiment vers l'autre s'effectue sous l'effet de la pression osmotique يعني الضغط التنافدي. donc elle est liée à la concentration du soluté dissoute, à sa masse molaire et à la température du milieu. الضغط التنافدي donc هذا الضغط التنافدي هو واحد الخاصية فيزيائية لأي محلول يحتوي على مواد مذابة ويعبر عن قوة وهو كيعبر عن قوة الماصة للماء بواسطة المواد المذابة في الماء. دونك كنعبروا عليها يعني كنعطيوها واحد لا فورميل اللي هي لا غولاسيون a été établie et porte le nom de la loi de Van Hoff. دونك اللي كنعبروا عليها P égale N fois R fois T fois C sur M en atmosphère. قلنا un atmosphère هو 10 à la puissance 5 pascal. donc N هو le nombre d'ions si le solité est dissociable. هو يعني هذا c'est le nombre d'ions عدد الايونات si le solité est dissociable. par exemple بالنسبه ل NaCl محلول NaCl كيعطينا Na+ مي كيذوب في الماء كيعطينا Na+ plus Cl-. donc هنا عندنا deux ions
Donc I هو le nombre d'espèces ioniques dissolutés, le nombre d'ions. بالنسبة للجليكوز كنديرو N égale à 1 لأن الجليكوز il est indissociable. صافي كيدخل الجليكوز من le milieu extérieur le milieu intérieur كيدخل sous forme de glucose. Par contre مثلا NaCl une solution contenant NaCl donc هنا كتكون عندنا Na+ و Cl- يعني عندنا 2 ions. donc هنا كتكون N égale à 2. بالنسبة ل R هي la constante de gaz parfait égale à 0,082 T la température du milieu en degrés Kelvin يعني كنجيبو degrés Celsius كنزيدو عليها 273 donc C la concentration massique du soluté en grammes par litre ou M la masse molaire du soluté en grammes par mol. donc والسلام عليكم وجزاكم الله خيرا.